በብርድ ሰዓት ቆሞ መስገድ ሌሊት يعدل صيام النهار السيف በጣም በሚሞቅበት ሰዓት ቆሞ ያን ቀንን ከመጾም ጋር እኩል ይሆናል አለ። ولهذا ከዚያ አኳያ በካ ሙዓዝ ለቀሰ عند موت ልክ ሲሞት ምን አለ? إنما أبكي على ضمع الهواجر እኔ እኮ ማለቅሰው ያ ጥማት የሚመጣብኝ ሰዓት ነው። وقيام الليل الشتاء وكذلك ደግሞ ቆሞ መስገድ በተለይ ብርድ ሰዓት ለሽታ ሰዓት ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر وكذلك ደግሞ ከዑለማዎች ጋር በመጋፋት ሲባል እነሱ ጋር በመገኘት ዒልማቸውን በመጠቀም ማለት ነው። ልክ ሊሞስር ይህን ነገር አስታወሰና አለቀሰ። እኔ ከሞትኩኝ እኮ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ያመልጡኛል። በሽታ ቆሞ መስገድ፣ ከዑለሞች ጋር መጋፋት፣ ዒባዳ እየሰራው መጠማት፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያመልጡኛል ብሎ ከዚያ አኳያ ሙዓዝ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ እንደሚያለቅስ ይሄ ኢብኑ ረጀብ ረሂመሁላህ ተዓላ ነቅል ያደርጋል ማለት ነው። አላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አለይኩም ቢቂያም ሌይል ሌሊቱን ቆሞ መስገድ እናንተ ላይ ይሁን። አይ ሌሊቱን ቆማችሁ ስገዱ ማለት ነው። ሌሊቱን ቆሞ መስገድ እንዳያመልጣችሁ ቆማችሁ ስገዱ። ለምን? فإنه دأب الصالحين قبلكم ከእናንተ በፊት የነበሩ ደጋግ ሰዎች እኮ የነሱ ሁሌ የሚሰሩት ነገር ሁሌ የሚቆዩበት ነገር የነበረው ነገር ሌሊት ቆሞ መስገድ ነው። ተግባራቸው የለመዱት ነገር ይሄ ነው። وقربة إلى الله تعالى ይሄ ደግሞ ሌሊቱን ቆሞ መስገድ ደግሞ ወደ አላህ የምትቃረቡበት ነው። ومنهاة عن العثم وكذلك ቆማችሁ ደግሞ ሰውዶ ከሆነ ሌሊት ከመጥፎ ነገር ይከለክላቸዋል። ይሄ ቆማችሁ መስገዳችሁ ብሎ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይነግሩናል። ከግዴታ ሰላት በኋላ በላይ ሰላት የሚባለው ሌሊት ቆሞ የሚሰገደው ሰላት ከግዴታ ሰላት በኋላ ከአምስቱ ሰላት በኋላ በላይ ሰላት የሚባለው ከሰላቶች ውስጥ ሌሊት ቆሞ መስገድ ነው። ይሄ ደግሞ በሐዲስ መጥቷል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء ونسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ዛሬም ተመልሰን በሌላ ሙሐደራ ተገናኝተናል። የዛሬ ሙሐደራም አላህ ካለ አሁን ባለንበት ሁኔታ ባለንበት አየር ጋር ተያይዞ የመጣ ሙሐደራ ነው። وهو بعنوان الحث على العبادة في أوقات الشتاء. الحث على العبادة في أوقات الشتاء ببردنا بقزقازا وقت عبادة ላይ ማነሳሳት የሚለው ነው ማለት ነው። አሁን ምንመለከት ከሆነ እንደ ዓለም ብዙ አካባቢዎች ቅዝቃዜ ነው ያለው፣ ብርድ ነው ያለው፣ ዝናብ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚመጣው ሸሪዓችን ምን ይላል የሚለውን ነገር ማየት እንፈልጋለን። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ዒባዳዎችን ማብዛት ያለውን ቦታ ያለውን ትሩፋትን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ማየት እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛም ደግሞ አላህ ካለ ቆም ብለን ዝጋ ማስታወስ ምፈልገው አልহামዱሊላህ እኛ የሚበላ ምግብ አለን፣ በላንዳንዴ ተርፎ እንጥላለን። እኛ አልহামዱሊላህ የሚለበስ ልብስ አለን፣ በላንዳንዴ ተርፎን ቁም ሳጥን ውስጥ እናስቀምጣለን። እኛ አልহামዱሊላህ አላህ ሰጥቶን መኖሪያ ቦታ መጠሪያ ቦታ አለን። ግን ደግሞ ይህን ሁሉ ያለላቸው ወገኖች አሉ። የሚበሉት ምግብ ያለላቸው፣ የሚለብሱት ነገር ያለላቸው፣ የሚያርፉበት ቦታና መጠሪያን ያለላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ማለት ነው።
እኛም ይሄን ጉዳይ ስለ ዒባዳ ስናወራ በዚህኛው በሽታ በብርድ ሰዓት በቀዝቃዛ ሰዓት እነዚህ ወገኖችን መርሳት የለብንም። ምንችል ከሆነ እነሱን በመርዳት በተለይ ደግሞ ቀዝቃዛ የበዛበት አካባቢ ወደ ሶሪያ አካባቢ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን አሉ። ችለን እነሱን መርዳት ምንችል ከሆነ አሪፍ ነው። ካልሆነ ደግሞ ዱዓ ማድረግ አለብን ለነሱ አላህ ከዛ መከራና ከዛ ችግር እንዲያወጣቸው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መለመን አለብን ማለት ነው። እሺ ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ይሄ ወቅት ሽታ የብርድ ጊዜ የቀዝቃዛ ጊዜ ሰሃቦች ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው። ሰለፎች ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው። ዑለማዎችም እንደዚህ አይነት ፍርሳን ይጠቀሙ ነበር። መልካም ነገር ለመስራት ጥሩ ነገር ለመስራት ሲንቀሳቀሱ እናያቸዋለን ማለት ነው። ኢደን አላህ ካለ ይሄን ነገር ለማየት እንፈልጋለን። ለዛ ነው ይሄ ወቅት ሽታ የሚባለው ገኒመቱል ባሪዳ ይባላል። ቀዝቃዛ የሆነ ገኒማ ነው። ይሄን ኢንሻአላህ እናያለን ማለት ነው። በሐዲስ እንደመጣው ሐዲስ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ተዓላ عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في سلسلة صحيحة، وهو حديث عامر بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. إن حديث كما قلت أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الشيخ الألباني. أخرجه الترمذي في كتاب الصيام باب ما جاء في صوم في الشتاء بالذير إثنى متى. وكذلك أخرجه أبو عبيد في الغريب وابن أبي دنيا في التهجد من حديث عامر بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يا الله أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام بذي حديث ميلالو الغنيمة الباردة كزكازة وترفع ما يهونو نجر. الغنيمة الباردة غنيمة يبالو أصل من دنو سوي طرنت قا جهار هيدو كتواقبوا هالا يمياغنيوت هابتنو غنيمة يبالو يمياغنيوت هابت غنيمة يبالا. إذن كزكازة غنيمة مالت الصوم في الشتاء بكزكازة ببرد جيزي مصوم نبولو يا الله أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام ينقرنا. يا الله أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام ينقرنا المالة. ما معنى الغنيمة الباردة؟ الغنيمة الباردة من دون يتفلق بت يمينون نقر من ملكة كون علموش منانو. قال السندي رحمه الله تعالى: الغنيمة الباردة هي الحاصلة بلا تحمل كلفة المحاربة، وصوم الشتاء له أجر بلا تحمل مشقة الجوع لقصر الأيام والعطش لبرودتها، وفيه ترغيب للناس في صوم الشتاء. الغنيمة الباردة يتبالو هي الحاصلة الصوم التقنينو بلا تحمل الكلفة يمي كبد نقر سايشكم سايز المحاربة يعني نقر لمواقات طلعت لمواقات تلقين يمي كبدن سنقن تلقين يمي كبدن لفات اللفتو አይደለም. وكذلك صوم الشتاء በብርድ ጊዜ በቀዝቃዛ ጊዜ እንደዚህ ጾሞችን መጾም እንደዚህ ጾሞችን መጾምም ደግሞ ምንድነው ሰውየው አጅርን ያገኛል የረሃብን ነገር ሳይመለከት ሳይደርስበት። ለምን አየሩ ቀዝቃዛ ከሆነ መራብ የሚባለው ሰውዬ አይርቦም ወከዛሊከ አይጠማው። ወከዛሊከ ደግሞ እንደዚህ ቀዝቃዛ ሰዓት ሽታ የሚባለው ጊዜ አሁን ያለበት ጊዜ ቀኑን የምንመለከት ከሆነ ቀኑ አጭር ነው፣ ማታው ደግሞ ምንድነው ረጅም ነው። ማታው ደግሞ ምንድነው ረጅም ነው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ በኋላ መጣበታለን። ሰለፎች ሽታ ላይ ደስ ይላቸው ነበረ። ለምን ቀኑ አጭር ስለሆነ ይጾሙበታል፣ ሌሊቱ ደግሞ ረጅም ስለሆነ ቆሞ ይሰግዱበት ነበር። ቆሞ ይሰግዱበት ነበር። ከዚህ አኳያ እኛ ይሄን ፍርሳ መጠቀም አለብን። ለዛ ዑለማዎች አልገኒመቱል ባሪዳ የሚባል ሰውየው ሳይከብደው ሚጾም ከሆነ ቀኑ ለሱ አጭር ነው። ወከዛሊከ ደግሞ አይራብም፣ ወከዛሊከ አይጠማምም ማለት ለምን አየሩም ቀዝቃዛ ስለሆነ የሚያጠማው ነገር የለም፣ መጣት የሚፈልገው ነገር የለም። ከዚያ አኳያ ነው ሰዎች በዚህኛው ጊዜ በብርድ ጊዜ መጾም እንዳለባቸው
ከዚህኛው ሐዲስ ዑለማዎች በመነሳት ጥሩና መልካም ነገር እንደሆነና የሚቀሰቅሱት ማለት ነው የሚቀሰቅሱት ማለት ነው وكذلك الغنيمة الباردة يميلو قال الطيبي رحمه الله تعالى قال الطيبي رحمه الله تعالى من آله كما نقل ذلك عنه المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي من آله والمعنى أن الصائم يحوز الأجر من غير أن يمسه حر العطش أو يصيبه ألم الجوع من طول اليوم من آله إهين سفسرين حديث سيبرارو والمعنى هي ترجمه يتفلقبت الغنيمة الباردة أن الصائم صومن يهون سو يجوز الأجر الأجر يا جنيال من دان يا جنيال من غير أن يمسه حر العطش يموكت تماث السقاي سيدر سبت موقوت وهاي تموان يا راسو سيمتابت أو يصيبه ألم الجوع وإنكم يمراب همم سيمتابت من طول اليوم كانوا رجم كمهونو امثالي كانوا كرزمه سويو يربوان ግን በዚህኛው ሰዓት በብርድ ሰዓት في وقت الشتاء ቀኑ አጭር ነው اذا መራብ የሚባለው ነገር የቀነሰ ነው وكذلك ደግሞ አየሩ ቀዝቃዛ ስለሆነ ውሃ አይጠማው اذا የሚጾም ደግሞ ከሆነ አይከብደውም ማለት ነው የሚጾም ከሆነ አይከብደው ለዚህ ነው ረሱላህ በዚህ ሐዲስ الغنيمة الباردة يالوت الغنيمة الباردة بلو يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام يتناقروا تناقرون مالته كذا قوى يا جماعة الخير إيه وقت الشتاء كذا ساعات ببرد ساعات عون بالنبت النزي وراتو شكبابيلا يالله متاوقوا لليتو بتام رجمنا وكذلك دقمو كانوا دقمو أجرنا كذا قوى يانو በዚህ እንግዲህ መጠቀም አለብን ጾሙን በመጾም ለሊቱን ቆሞ በመስገድ አላህ እስከወፈቀን ድረስ ማለት ነው ለዚህ ነው እኮ ሰሃቦች እንደዚህ አይነት ጊዜዎችን ሰዎች ዒባዳ መጠቀም እንዳለባቸው ብዙ ቦታ የሚነግሩን ለምሳሌ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ምን ይላል كما ذكر ذلك أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى الشتاء غنيمة العابدين الشتاء غنيمة العابدين إيه برد ساعات إيه كذا ساعات مالتان عبادة يدرقوا سووش عبادة يمسروا باروش يمشاموبات يهون غنيمة ورسنا يمشاموبات لما يتم من كسات صوبات نجر نبولو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينقرنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينقرنا المالتان وكذلك دقمو بزي قد علي ليلا صحابه يتناقروتال بتلي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لك شتاء سيمتا برد سيمتا من نبر ميلو مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام ذكر ذلك ابن رجب في كتاب لطائف المعارف 627 صفحة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من نبر ميلو مرحبا بالشتاء برد ساعات كذا ساعات انكون متى إلى انكون متى هلن تنزل فيه البركة بركة يوردبت يهون جزيرة يطول فيه الليل لليت رجم يهون بطل للقيام يقوموا لمسكن ويقصر فيه النهار كانوا نجمع يجرهون بطل للصيام لمسعو إذن كذا قوية صحابوش النجر كما وقت نسا مرحبا لهم كان متى جدي فرصان يتكمون بطل جزياتشون يتكمون بطل عند ذي عبادوش لمسرات ينكسالوا مالت ينكسالوا كذا قوية وكذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ونعم الزمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه ذكر ذلك أيضا ابن رجب في كتابه لطائف المعارف 627 صفحة من آل الحسن البصري رحمه الله تعالى ونعم الزمان المؤمن من يا مار جزين لأمانيوش لنسو ترو ساعتنا ملكام يا مار ميبالو ملكامنا يا مار ميبالو جزي يكسكازانا ببرد ساعت نوال لمن ليله طويل
لليتو بتام رجمنو يقوم يسجدان ونهاره قصير كانوا دغما اچرنو يصوم يصوموا بلو رحمه الله تعالى حسن البصري يناغرال وكذلك عبيد بن عمير ميبالو من التابعين من الان انه كان اذا جاء الشتاء قال يا اهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فقرأوا وقصر لصيامكم فصوموا من نبر ميلو ይሄ ታቢዒ ልክ ሽታ ሰዓት ሲመጣ ብርድ ሰዓት ሲመጣ ምን ነበር የሚለው ያ አህል ቁርአን እናንተ የቁርአን ሰዎች ወይ تعالى ليلكم እናንተ ለይቱ በጣም ረጅም ሆኖላችኋል لقراءتكم ቆማችሁ ለመቅራት فقرأوا قروا قرآن قروበት وقصر وكذلك ቀናችሁ ደግሞ አጭር ሆኗል لصيامكم ለመጾም فصوموا صوموا ብሎ ይሄ ታቢዒ عبيد بن عمير ميبالو يناغرال عبيد بن عمير ይሄን ነገር ይናገራል ከዚያ አኳያ يا جماعه الخير እንደዚህ አይነት ጊዜዎችን መጠቀም አለብን እንደዚህ አይነት ፍርሳዎችን ከኛ ማለፍ የለበትም ማለት ነው ለዛ ነው ابن رجب رحمه الله تعالى እነዚህ አثاሮችን ካመጣ በኋላ የሰሃቦችን የታቢዎችን ንግግር ካመጣ በኋላ ምን ይላል قيام الليل الشتاء يعدل الصيام نهر السيف ولهذا بكى معاذ عند موته وقال إنما أبكي على ضمع الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ابن رجب مناله رحمه الله تعالى في كتاب لطائف المعارف مبالو قيام ليل الشتاء ببرد ساعات قوموا مسك الليل يعدل صيام النهار السيف በጣም በሚሞቅበት ሰዓት ቆሞ ያን ቀንን ከመጾም ጋር እኩል ይሆናል ولهذا ከዚያ አኳያ بكى معاذ لقس عند موت لك ሲሞት ምን አለ انما ابكي على ضمع الهواجر እኔኮ ማለቅሰው ያ ጥማት የሚመጣብኝ ሰዓት ነው وقيام الليل الشتاء وكذلك ደግሞ ቆሞ መስገድ በተለይ ብርድ ሰዓት ለሽታ ሰዓት ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر وكذلك ደግሞ ከዑለማዎች ጋር በመጋፈል ሲባል እነሱ ጋር በመገኘት ዒልማቸውን በመጠቀም ማለት ነው ልክ ሊሞስር ይሄን ነገር አስተዋወሰና አለቀሰ እኔ ከሞትኩኝ እኮ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ያመልጡኛል በሽታ ቆሞ መስገድ ከዑለማዎች ጋር መጋፋት ዒባዳ እየሰራው መጠማት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያመልጡኛል ብሎ ከዚያ አኳያ ሙዓዝ ረዲየላሁ ተዓላ عنه እንደሚያለቅስ ይሄ ابن رجب رحمه الله تعالى نقل ያደርጋል ማለት ابن رجب نقل ያደርጋል وكذلك الامام ابن رجب رحمه الله تعالى በዛ ኪታቡ ላይ 326ኛ صفحه لطائف المعارف የሚባለው ምን አለ انما كان الشتاء ربيع المؤمن لانه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرع في ميدان العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة شتاء يا أماني ترفع ما بوتا يهونو أي فريم يغنيوبت مالت لمن السوكو يا عبادة يتاعوش بستانو سلمي غنينا سلمي غبار أي أتاكل تعلب بوتا دس يميل بوتا مالت إذن أمان يهونوم إيه لسو دس يميلو بوتا نجزيرو وكذلك عبادة لمسرات يا عبادة ميدا لا يقوازر عبادة لمسرات قلبون دقمو يصداتال ملكام سراوچن بمسرات إذن كذي أقوى يا جماعة الخير عند ذلك جدي أوقات الشتاء ببرد جزي بكذكازا جدي عبادوچن مابزات አለብን በተለይ ጾምን ማብዛት በተለይ ለሊቱን ቆሞ መስገድ ለምን ቀደም እንዳልነው ለሊቱ ረጅም ነው ቆሞ ለመስገድ ብዙ ለመቅራት ይመቸላል ቀኑ ደግሞ አጭር ነው ለመጾም አይከብደንም አይጠማንም አይርበንም ከዚያ አኳያ እነዚህ ሁለት ዒባዶችን መስራት አለብን وهو قيام الليل وكذلك ደግሞ صيام النهار ለሊትን ቆሞ መስገድና وكذلك ደግሞ መጾም ቀንን ማለት ነው እዚህ ሁለት ዒባዶች ላይ ቆሞ ብዬ ማውራት ፈልጋለሁ
እነዚህ ትላልቅ ዒባዳዎች ሌሊቱን ቆሞ መስከርና መጾም قيام الليل عبادة عظيمة ليش قوم مسكر በጣም ትልቅ ዒባዳ ነው ትልቅ የሆነ ስራ ነው የደጋግ ሰዎች ተግባራቸው ነው ከዚህኛው ህዝብ ላይ ለዚህ ነው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦቻቸው መክሮ ነበረ ሌሊቱን ቆሞ እንዲሰግዱ ለምን ይሄ ሌሊት ቆሞ መስገድ በውስጡ ብዙ ፈዋይዶች አሉ ብዙ ጥቅሞች አሉ ይሄ ደግሞ የበለጠ በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ እንደገና ፍርሶችን መጠቀም ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም በሐዲታቸው ይላሉ الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال وهذا صح وكذلك أخرجه الحاكم في المسند وقال وصححه وكذلك حسنه الألباني في الإرواح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه كأبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يمتع حديث حسن الحاكم صحيح بلوتان من أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات بلو يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام يقولون على المعرفة من يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل لليتم قوم مسكرنا أنت لا يهون أي لليتم قوماتشو سجدوا مالت لليتم قوم مسكرن دا مرتاتشو لليتم قوم مسكرن دا مرتاتشو قوماتشو سجدوا لمن فإنه دعب الصالحين قبلكم كنا نفيت ينبروا دقاق سووشكو ينسو واللي يمسروت نقر واللي يميكويوبت نقر ينبروا نقر لليت قوم مسكرنا تكباراتشو يلمروت نقر هنا وقربة إلى الله تعالى إيه دقمو لليتم قوم مسكر دقمو رع الله متقاربوا باتن ومنهاة عن العثم وكذلك قوماتشو لقم مسروكون لليت كمتفو نقر يكلكلاتشوال إيه قوماتشو مسكراتشو بلو يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام يقولون يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام يقولون وكذلك يا جماعة الخير قيام الليل الذي قوموا مسكد بتام ملكام كونوا عبادوች በተለይ ሰላቶች እሱነው ከግዴታ ሰላት በኋላ በላይ ሰላት የሚባለው ለይ ቆሙ የሚሰገደው ሰላት ከግዴታ ሰላት በኋላ ከአምስት ሰላት በኋላ በላይ ሰላት የሚባለው ከሰላቶች ውስጥ ለይ ቆሙ መስገድ ነው ይሄ ደግሞ በሐዲስ መጥቷል حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل يا لحمن التنيا عليه الصلاة والسلام من الذلال بلاج صلاة مبالو كقديتا صلاة بوهالة كقديتا صلاة بوهالة بلاج مبالو صلاة يا لحمن التنيا عليه الصلاة والسلام صلاة الليل يقوم مسكنون الليل يقوم مسكن كذا قوية ይሄ ጊዜ ደግሞ ለዛ ይተከመናል ያግዘናል ይሄ ደግሞ የበለጠ ያግዘናል ማለት ነው وكذلك يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى يا አማኞችን ባህሪ ይነግረናል እነሱ ላይ ያወድሳል الله سبحانه وتعالى እነዛ አማኞች ከነሱ ስነ ምግባር የነበረው ትልቅን ደረጃን ጀነትን ያገኙበት ምሮ ሲባል ለሊቱን ቆሞ ይሰግዱ ነበር ለሊቱን ቆሞ ይሰግዱ ነበር كما قال جل وعلا في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون سبحان الله يفرسان الله سبحانه وتعالى الذلال إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين نزع الله سبحانه وتعالى يمفروا سووج الله سبحانه وتعالى يمفروا باروچكو في جنات وعيون باتاكرتوچنا وكذلك بترالك منچوس ناچو يالوت بلو الله سبحانه وتعالى ينقرار مالت آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكذلك الله سبحانه وتعالى يسطاچو ነገር የሚቀበሉ ሰዎች ናቸው بجنة استهونوا مالتنا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أن السوق هون نبر كذاب فيت ملكام سلام يسوي نبروا سووش هون والبلو الله سينقرنا
ከዛ መልካም ስራ ምንድነው كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ከነሱ ባህሪ ከሚታወቁበት ምንድነው ከሌሊት እኮ ጥቂት ሰዓትን ብቻ ነበር የሚተኙት የነበረው وكذلك በሌሊቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استغفار ማድረግን ምሕረትን ማድረግን ያበዙ ነበር ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ማለት ነው ኢዳን ከዚያ አኳያ ያ ጀማዓ القيام الليل ሌሊት ቆም መስከር በጣም ትልቅ ዒባዳ ነው ያማኞች ባህሪ ነው ከዚያ አኳያ በተለይ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ዒባዳዎች ማብዛት አለብን ማለት ነው وكذلك يقول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون አሁንም ያ አማኞችን ባህሪ እየነገረን ነው እነዛ አማኞች ጌታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀውን ነገርን ወይም ደግሞ ጌታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ከመፍራት የተነሳ ምን ነበር የሚያደርጉት ተተጃፋ جنوبهم عن المضاجع የነሱ ጎኞቻቸው እኮ ተነሳ ነበር ከፍትል ነበር አይ እንቅልፍን አይተኙም ነበር ማለት ነው በብዛት ከሚተኙበት ቦታ ቀና ይላሉ يدعون ربهم ጌታቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይለምናሉ ይጠራሉ خوفا وطمعا يا الله سبحانه وتعالى اسات جهنم كما فايتنسا وطمعا يا الله سبحانه وتعالى جنة دم كما كجيتنسا ومما رزقناهم ينفقون እኛ ደግሞ ከሰጠናቸው ነገር ደግሞ የሚለጉ ሰዎች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል አማኞች እንደዚህ ነው ባህሪ ከዛ ምን አለ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نفسكو أتاكن ما أخفي لهم لسوا يتدبك اللات لسوا يتكمت اللات النقركو أتاكن من قرة أعين كأين ما رفيا جزاء بما كانوا يعملون النزسو بزي الدنيا ليالو بميسروت ينبرو نقر مال إذن كذي أقوى يا جماعة الخير بتلي عند ذي أين الجدي عند ذي أنا الجدي عند ذي عبادوش ما بزات هاللبن إيش تملكته رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام وانجلات كل تمار الله شو يالفوا يمتاو يا جنة دهونك وتمسكوا الله شوال يمسروا عباده والله يقبلات شوال ومع ذلك يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام ليتم قوم يسجدوا نبر بحديث عندما اتى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام ليتم قوم يسجدوا اقراتوا اسكي سنكاك الدرس اقراتوا اسكي سنكاك الدرس لليتم قوم يسجدوا نبرات فقيل له أتكلف هذا من يقول سؤال الأحمر التنياوي لمن يهولو نجر يادر قالوا لمن يهولو نجر الجنة قالوا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أرسل الأحمر التنياوي الله سألك يالفوا وانجر مروا الله شوال يمتى وانجر مروا الله شوال لمن دين يهولو قوماتشو سقداتشو اقراتشو سكي سنكا كدرس يمسكا يتبلو صحابه يطيقوا رسولا عليه الصلاة والسلام رسولا عليه الصلاة والسلام فذين كده يا لحمة التنيا عليه الصلاة والسلام من على الناس مرسم النبرة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا الله أكبر من على لحمة التنيا عليه الصلاة والسلام نعم أنا وانجلوا اللي تمرون لنيال من وانجل اللبنيم ያለፈውም ወደፊት ቢመጣም ሁሉ ተምሮልኛል አቃለው ግን ይሄን የማረልኝን አምላክ መልካም የሰራልኝን አምላክ ጥሩ ነገር ያደረገልኝን አምላክ ይሄን አምላክ ደግሞ የማመሰግን ባሪያ አልሆነም እንዴ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ጀማዓ ረሱል ናቸው ሁሉም ያደርጉት እኛስ እንዴት እናድርግ በተለይ ለሊት አሁን ደግሞ ሚዲያ መጥቷል ሰዎች ቢዚ ናቸው
በማይሆን ነገር እያወሩ ግማሹ በድራማ ግማሹ በፊልም ግማሹ በፖለቲካ ግማሹ በወሬ ግማሹ ደግሞ ካልተፈቀደ ሰው ጋር በማውራት ጊዜውን ያቃጠለ በቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ይሄ ደግሞ እኛን ማምለጥ የለብንም በምንችለው አቅም እንደገና ዒባዳዎችን መስራት አለብን በዚህ ዙሪያ አንድ ሐዲስ ይጨምርላችሁ ለሊት ቆሞ መስገድ ጀነትን ያስገባል بحديث عندما حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم وقال الترمذي وهذا حديث صحيح وكذلك صححه الحاكم يا من دنو يا الله من التنيا الصلاة عند الديالوت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام الله أكبر الله أكبر جنة بسلام يميزقب عبادان يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم إن أنت سويت شويالو إن أنت سويت شويالو أطعموا الطعام إن أنت سويت شوي دهان مقبر مقبو أبلواتو دهاوچن ردواتو مقبر اندي مقبر تيدك مهم بلنان በተለይ ደግሞ hatta እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያም አንዳንድ በጦርነት ምክንያት የተጎዱ ብዙ አካባቢዎች አሉ የሚበሉት ነገር ያጡ የተቸገሩ ብዙ አሉ እኛ ደግሞ ይሄን ምግብ እየበላን እየተረፈን እየደፋን ነው ወይም ደግሞ የምግብ አይነት እየሰራን እንጨመላለቀባታለን ሰዎች እንኳን የምግብ አይነት አይደለም አንድ ምግብን የሚቀምሱበት ሁኔታ የጠፋበት ሁኔታ ይሄ والله በተለይ እንደዚህ አይነት ጊዜ መረዳዳት ያስፈልጋል وكذلك نجارم الله لفرا يقبل واقع مجمر اللبتم እቃዎች ላይ በተለይ ምግብ ነክ ነገር ላይ ዋጋ መጨመር የለበትም ሰዎችን የሚጎዳ ነገር እሱ ብር ኖሮ ሊገዛ ይችላል ደሃ ደግሞ እንደኛ አይነቱስ ቤተሰቦቻችንስ በረሃብ ውስጥ ያሉት የተቸገሩትስ የሚበሉት ነገር ያለለ ዱቄት ዋጋው ተወደደ ይባላል ዘይት ተወደደ በርበሬ ማተውት ከነጭራሽ በርበሬ የሀብታም ምግብ ሆኗል ይባላል በእንደዚህ አይነት ሰዓት ያ ጀማዓ መራራት ያስፈልጋል ለዚህ አላህ ምን ይላል አጥዒሙ الطعام ዳዎች ምግብ መግቧቸው ወአፍሹ ሰላም በመሐከል ሰላምታን በትኑ ወሲሉ الارحام ዝምድናን ቀጥሉ ዝምድና ከመቀጠል በተለይ ደግሞ እዛ የተጎዱ አካባቢኛ ዘመሮች ካሉ የበለጠ መፍራት አለብን አንደኛ ሙስሊም በመሆናቸው ረዳቸዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዘመድን በመሆናቸው ደግሞ ዝምድናን በዛ እንቀጥላለን ከዛ ምን አሉ ወሰሉ بالليل والناس نيام ለሊት ቆማችሁ ስገዱ ሰዎች በሚተኙበት ሰዓት ይሄ የምታረጉ ከሆነ ደሃ የምትመግቡ ከሆነ ሰላም በትኑ ከሆነ ዝምድና የምትቀጥሉ ከሆነ ለሊትን ሰዎች በሚተኙበት ሰዓት ቆማችሁ የምትሰግዱ ከሆነ تدخلوا الجنة بسلام جنة بسلام تقبلاችሁ يا سلام الله أكبر جنة بسلام መግባት ይፈልግ ሰው አለ ምትፈልግ ከሆነ ማንቺ እህቴ አንተ ወንድሜ እንደዚህ ዒባዶችን አድርግ በተለይ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ማለት ነው ሁለተኛ ላይ የምናነሳው ስለ ጾም ነው ጾም መጾም ያለውን ፈضል عموما ጾም መጾም ሱና ጾሞችን መጾም የተወደደና ትልቅ የሆነ አጅር ያለው ዒባዳ ነው ጾም መጾም ትልቅ አጅር አለ በል ጾም መጾም አላህ ተዓላ ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው ጾመኛ የሆነ ሰው የሚጾም ሰው የሱን አጅር ምንዳውን አላህ እንጂ ማንም አያውቀው ይሄ ደግሞ በሐዲስ መጥቷል ሐዲስ متفق عليه هنا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث القدسي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به متفق عليه الله تعالى بحديث القدس እንደዚህ ይላል كل عمل ابن ادم ማንኛውም የአደም ልጅ የሚሰራው ስራ له ለሱ ነው አይ ለባህሪያው ነው ኢላ ሱም ለጾም ደግሞ ለኔ ነው فانه ليصوم لني ነው وانا اجزي به እኔ እሱ ምንዳው መከፍለው ብሎ አላህ ሳይነግረን يا جماعه ትልቅ ነገር ነው ማለት بل في روايه ابن ماجه حديث እንደመጣው ምንድነው የሚለው በዛ ላይ اي حديث القدس ላይ እንዳለው قال الله جل وعلا كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه ب10 امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله يقول الله الا الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للسائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه كل عمل ابن آدم من يوم يا آدم لجميع سرى وسرى يداعف مداعفون يمتالتان اتفتدرقوا يستوال الحسنة أن ملكام سرى كسرى ب10 أمثال 10 مثل نجر يستوال إلى 700 ضعف اسك 700 እጥፍ ይሰጣል إلى ما شاء الله እንደፈስ ከፈለገው يقول الله እንደዚህ ያለ إلا ጾም ሲቀር እንጂ ጾም ደግሞ ስንት እንደሚሰጠው ምን እንደው አልተነገርም በጣም ትልቅ ነው ማለት فإنه ليصوم እኮ ለኔ ነው وأنا أجزي بإني ممندው ለምን ያ ባሪያ እኮ ጾም ሲጾም يدع شهوته وطعامه من أجلي ስሜት ለኔ ብሎ ነው የሚተው ምግቡ ለኔ ብሎ ነው የሚተው للسائم فرحة ጾም ለሚጾም ሰው ሁለት የሆነ ደስታ አለው አሉ ሁለት ደስታ አለው فرحة عند فطره لك ሲያፈጥር ይደሰታል وفرحة عند لقاء ربه لك ጌታው ጋር ደግሞ ሲገናኝ የሚደሰተው ነገር አለ ከዚያ እኮ جماعة الخير وكذلك ጾም ማብዛት አለብን وكذلك ጾምን ማብዛት አለብን يا جماعة الخير ጾም ያለው ፈድል በጣም ብዙ ነው ከነዛ ደግሞ አንድ የተወሰነ እንጨምርላችሁ ጾም ማለት ሰው የሚጾም ከሆነ ይሄ ጾም ለሱ ጉርዶ ሆነለታል ለሱ መከላከያ ሆነለታል ከእሳት እንዳይገባ ይሄ ጾም ይከለክለዋል በሐዲስ እንደመጣው حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه ግን ባጭሩ የመጣው ምን አለ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الصوم جنة متفق عليه يا الله መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾም እኮ መከላከያ ነው ጋሻ ነው የሚሆነለታል وقاية وستر من النار للا رواية متى رواية أحمد من حديث جابر وصححه شيخ الألباني في صحيح الجامع يا الله حميتني الصلاة من يعلو الصيام جنة يستجن بها العبد من النار يا الله حميتني صلى الله عليه وسلم من يعلو صومكو جنانو قاشانو مكلاكيانو ميون اللت كمن باريو لكلكلو على ساعة لا يقبابلو يا الله حملتኛ عليه الصلاه والسلام ይናከራል يا جماعه الخير ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ዒባዳ ነው በተለይ አሁን ቀደም እንዳልነው በዚህኛው ሽታ ወቅት ጊዜ በሽታ ጊዜ ቀኑ አጭር ስለሆነ ብዙ መጾም እንችላለን وكذلك አይጠማንም وكذلك ደግሞ አይጠማንም ማለት ነው ሌላ حديث ልጨምርላችሁ حديث ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه وهو حديث اخرجه النسائي في سننه واحمد وكذلك ابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في صحيح وصححه الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى في ذاكرة العقبة وكذلك الألباني حديث من دنو أنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة بذي حديث صحابي لرسول عليه الصلاة والسلام تيكاتوا قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له أي صحابي أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام تيقاቸው رسول الله መልእክተኛ ወይ እሲ ወደ ስራ አመላክቱኝ መልካም የሆነውን ስራ ያ ስራ ደግሞ ጀነትን የሚያስገባኝ የሆነ ስራ ጀነትን የሚያስገባኝ የሆነ ስራ አመላክቱኝ ብሎ ረሱላህ ተጠየቃቸው በዚህ ጊዜ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን አሉ عليك بالصوم ጾም ይሁን አደራ ይሁንብህ ጾምን አብዛሉት فإنه لا مثل له اسم مثل ትልቅ የሆነ ዒባዳ የለም ብሎ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ ከዚያ አኳያ በእንደዚህ አይነት ቀናቶች በእነዚህ በበርድ ጊዜ በቀዝቃዛ ጊዜ ዒባዶችን በተለይ ጾም ማብዛት አለብን በተለይ ደግሞ የጀማዓት الخير ቀዳ ያለባቸው እህቶች ቀዳ ያለባቸው ወንድሞች ረመዳንን ሳይጾም ያለፋቸው በተለያየ ምክንያት በህመም ወይም ደግሞ በወር አበባ ወይም ደግሞ ወልዳ ወይም ደግሞ መንገድ ሄዳ ወይም ደግሞ እሱ መንገድ ሄዶ ወይም ደግሞ ታሞ በተለያየ ምክንያት የረመዳን ወር ጾም ያመለጣቸው ሰዎች ይህን ፍርሳ መጠቀም አለባቸው ቀዳቸውን ለማውጣት ለምን ቀኑ አንደኛ አጭር ነው አይ ረጅም ሰዓት አይደለም ሁለተኛ አየሩ ቀዝቃዛ ነው አይጠማንም አይርበንም ከዚያ አኳያ በተለይ ይሄኛውን ጊዜ ተጠቅመን
ያለብንን ቀዳ መውጣት አለብን ያለብንን ቀዳ መውጣት አለብን ለምን ይሄ ሽታ ካለፈ በኋላ ረመዳን ሲቀርብ ምን ይመጣል አየሩ ይቀየራል ይሞቀናል አየሩ ይቀየራል ይሞቃል ያዛል ደግሞ ቀኑም ደግሞ ረዘም ሊል ይችላል ሊከብደን ይችላል ከዚያ አኳያ ጀማዓተል ኸይር እንደዚህ አይነት ቀዳ ያለባቸው እህቶች በእንደዚህ አይነት ጊዜ ተጠቅሞ ያለባቸውን ቀዳን መውጣት ይችላሉ በተለይ ደግሞ በዛው እናስታውሳቸዋለን በዛው እነሱ ማስታወስ እንችላለን መጨረሻ ላይ ጀማዓተል ኸይር ወንድሞቼና እህቶቼ እቺ አዱኛ እኛ እንዳታታለን ለምን እቺ አዱኛ ዛሬ ጤነኛ የሆነ ሰው ነገ ይታመማል ዛሬ ያገኘ ሰው ነገ ያጣል ዛሬ ጸጋ ላይ የሆነ ነገ ደግሞ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል ጊዜያዊ ሀገር ናት መሸጋገሪያ ናት ወከዛሊከ ሞት ደግሞ ድንገት ይመጣብን በዚያ አዱኛ ላይ መልካምን ፍሬ የዘራ ሰው አኺራ ላይ ያጫል ያን ነገር ያገኛል ትልቅን አጅርን ትልቅን ሰዋብን ግን መጥፎ ነገርን ደግሞ የዘራ ሰው መጥፎ ነገርን ገና ከሳራን መዋረድን ያገኛታል አኺራ ላይ ከዚያ አኳያ ጀማዓተል ጊዜያችንን እንጠቀምበት ዛሬ ጤና ካለን በዚህ ጤና ዒባዳ እንስራበት ዛሬ ጊዜ ካለን በዚህ ጊዜ ዒባዳ እንስራበት ዛሬ ሀብት ካለን በዚህ ሀብት ነገር መልካም ነገር እንስራበት ነገ ምን እንደሚመጣብን አናውቅም ዛሬ ማግኘት እንዳለ ሁሉ ማጣት አለ ጤነኛ እንዳለው እንደሆነ ሁሉ መታመም አለ ጊዜ እንደማግኘት ሁሉ ጊዜ ማጣት አለ ለዚህ ነው እኮ ሰለፎች ሁሉ ይናገሩ ነበር ምን ነበር የሚለው ما أعظم المصائب عندكم قال أن تقدر على المعروف ولا تصنعه حتى يفوت وكذلك الماوردي في أدب الدنيا والدين كثير سلفوች አንዱ ሰለፍ ተጠይቆ ምን አለ ምንድነው ትልቁ በላ ትልቁ ችግር ሰውየው ላይ ይመጣው በላ ሙሲባ ما أعظم المصائب عندكم ትልቁ የሆነ ሙሲባ የሚባል ሰውየው ጋር ምንድነው ብሎ ጠየቀ قال أن تقدر على المعروف መልካም ነገር መስራት እየቻልክ እናለክ ሀብት አለክ ጊዜ አለሽ ولا تصنعه ያ ነገር ግን አሰራው حتى يفوت ያ ነገር እስከመርጥ ድረስ ይሄ አሁን ከስካዛ ሰዓት ብርድ ሰዓት ነው ብለናል መጾም እንችላለን እንጾም ይቆም መስከን እንችላለን እንቆም አለበለዚያ ግን ዝም ብሎ ይገርም ያልፈን ከሆነ ይሄ ትልቁ የሆነ በላን وكذلك الماوردي في كتاب في أدب الدنيا والدين يميلو بزاو كتاب لاي يا كعبد الحميد የሚባለው تابعي يا متى من هذا من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فواتها ያገኘውን ቻንስ ያገኘውን አጋጣሚ ፍርሳ አጋጣሚ من أخر الفرصة ያገኘውን አጋጣሚ ወደ ኋላ ያቆየ ሰው عن وقتك ከጊዜው فليكن على ثقة እርግጠኛ ይሁን عن فوات ያችኛው ነገር ታመልጠዋለች ከዚያ አኳያ ፍርሳውን አጋጣሚ መጠቀም አለበት ለዚህ ነው ምን ነበር የሚለው ሻዒሩ إذا حبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون وإن ردت نياقك فاحتربها فما تدري الفسير لما يكون كذا قوي يا جماعة الخير ጊዜያችንን መጠቀም አለብን በምንችለው አቅም በተለይ እንደዚህ አይነት ዒባዳዎችን ማለት ነው ኢንሻአላህ ዛሬ ሙሐደራችን ይመስላል ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ዒባዳ ምናበዛበት ጾሙን ምናበዛበት ለሊቱን ቆም መስከር ምናበዛበት ሰዎች አላህ ያድርገን ኢንሻአላህ ደግሞ ሌላ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይመጣ አህካሞች አሉ በብርድ ሰዓት ጋር ከጠሃራ ጋር የሚያዙ አህካሞች አሉ ከሰላት ጋር የሚያዙ አህካሞች አሉ እሱን ደግሞ አላህ ካለ በሌላ አጋጣሚ በሌላ ጊዜ በሌላ ሙሐደራ እንገናኛለን የዛሬ ሙሐደራችን ይሄን ይመስላል የርዕሱም የነበረው الحث على العبادة في أوقات الشتاء በብርድ ጊዜ በብርድ ወቅት ዒባዳ ላይ መቀስቀስ ማነሳሳት የሚለውን ነበር ያየነው ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ አድርገን ኻቲማችን አላህ ያሳምረን ተውሂድ ላይ ኖረን ተውሂድ ላይ ሰዎች አላህ አድርገን ሱና ላይ ኖረን ሱና ሰዎች አላህ አድርገን ከቢድዓ ከሽርክ ከኹራፋት ሁሉ አላህ ያርቀን ቤተሰቦቻችንም ሁሉ አላህ ይጠብቅልን
በህይወት ያሉትን አላህ ይጠብቃቸው የሞቱን ደግሞ አላህ የጀነት ይበላቸው ወንጀላቸውንም አላህ ይቅር ይበላቸው እኛንም ደግሞ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች አላህ ያድርገን የተቸገሩ ወገኖች በተለያየ በእስር ቤት በአገራችን በተለያየ አካባቢ የሚቸገሩ ሰዎች ሁሉ ከችግር ሁሉ አላህ ያውጣቸው هذا بالله التوفيق والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته